हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु मो नुआ यूट्यूब चैनल आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची समस्ते भल थे मु भी भलर अच्छी। मोर नाइट शिफ्ट थी नाइट शिफ्ट सारिकी संज बेले उठिक आसिकी पानीपुरी 20 टकर खाइकी ये बसी ना एमती बुलूची मुझे ब्लॉग बनाऊँगी बोली पूरा कैंटीन झील जी भी बस मत समस्ते अनाऊँच ये कौन गोटे मोबाइल धरिकी आगु मु बनाऊली एमती आउ हूँ कि मो यूट्यूब पुराना यूट्यूब गला 15 दिन कि मासे पूरा बंद कर देती आ बना बनी किसी चल नाला जेहेतु मुझे पुणी माइंड सेट करी जहाँ भी डिप्रेशन फिप्रेशन थी सब माइंड रू काढ़ी नुआ ब्लॉग बनाऊँगी आठी जितक भी झील सब बस खाऊँ समस्ते मत अनौन समस्ते ये कौन करुँच अनैवाई दियो एमतीका अनई एमतीका कही कही लास्ट को मोर माने लगी पातिकी मोरी सांग माने कि मोर फ्रेंड सर्कल कही मो यूट्यूब चैनल को एमती हैक करके ये करी आउ मत डायरेक्टली नुहे तो इनडायरेक्टली मो कतिर ना सबू झील कतिर मैंने एठी कहते कि वर्षार यूट्यूब चैनलटा अच्छे बोली वर्षार बहुत गर्व वर्षार यूट्यूब चैनलटा अच्छे बोली वर्षार बहुत गर्व वर्षार बहुत घमंड बहुत एटीट्यूड आउ यूट्यूब चैनलटा तार उड़ी गने कि कटि गने कि डिलीट हो गने ता गर्व भांगी जीवो आ फाइनाली मो यूट्यूब चैनल उड़ी जाइए मो पाखर चली जाइए किंतु आज पर्यटन मो गर्व भांगिनी मो नुआ यूट्यूब चैनल 2 दिन यूट्यूब चैनल खोलिकी 2 दिन 200 सब्सक्राइबर मोर हो सारे ताने भावतु नुआ यूट्यूब चैनल आ पुराना यूट्यूब चैनल गर्व आउ एटीट्यूड आउ घमंड मोर केते मुझे कथा देखापी जनापी जी मत कही जो झी मत कही ए वर्षार यूट्यूब चैनलटा अच्छे बोली से बहुत गर्व बहुत एटीट्यूड बहुत घमंड देखी आ यूट्यूब चैनलटा उड़ी गले आउ ता गर्व ता एटीट्यूड तार घमंड भी चली ता गर्व भांगी मु से कथा भी आपण मानू कहूँ मुझे तमिलनाडु आसी काम करने काम करे मु 8 घंटा ड्यूटी करे मो 8 घंटा फ्री टाइम रू मत जो फ्री टाइम मिले मोर केतबेले रील्सटे हो कि वीडियोटे हो किसी भी मो मन कथा गोटे शेयर करके मु पोस्ट करे आपण मान मते से वीडियो को देखिकी जितकी भी मते सपोर्ट आउ एप्रिशिएट करते मत बहुत खुशी लगे जब एते लोक मो वीडियो देखुंत मत सपोर्ट कर भी चाह नी यूट्यूब करने यूट्यूब माने कौन मुझे जानी नी मु यूट्यूब चैनल ड्यूटी रू आसला डेली रील्स देखी सॉरी शॉर्ट्स वीडियो देखी नाई तो सीरियल्स देखी सीरियल देखिकी मु रखिदिए किंतु मु केबे निजे गोटे यूट्यूब चैनल खोलिकी निजे वीडियो बनईकी 17,000 सब्सक्राइबर पूरा करी सेटा के मु भाभी नथिनी आ जेहेतु हो जाइथिला तो बहुत सारा लोक मत जानी जाइथिले आ गोटे कथा देखन मुझे कंपनी काम करुँची कंपनी काम करुँची मोर काम है 8 घंटा ड्यूटी करी तापर जेहेतु मो इंस्टाग्राम रो अच्छी भाइराल रो अच्छी कि मो आम कंपनी वीडियो मु बनई थी जदि कहीं आसापी चाहूँगी तो मु आणिकी जॉइनिंग कराए ता माने नहीं आपण माने भी कहते ता माने नुह कि मु समस्त को छाड़ी तुमको टाइम देवी मुझे 50टा पिला आणिकी जॉइनिंग देती 50टा पिला कम लगे मत 50टा पिला कथा देखिया पड़ो ना जनक कथा देखिया पड़ो ना जनक कथा न देखिली जन को मु टाइम न देली से डायरेक्ट कहब कि यार बहुत एटीट्यूड यार बहुत घमंड यार एमती तार सेमती है मु किसी से माने एबे कहूनी एबे मु खाली शुणुची खाली माइंड रो गोटे गोटे आ सत कहूँ आज्ञा मु सतर मु मोर बहुत गर्व मु कहूँ मु गोटे छुआ सत कहूँ मु खाई आम घरे बासन उठाएनी आम घरे मु खाई अईठा उठाएनी
ସେଇଠି ଖାଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିବି। ଯଦି ମୋ ମାଆ ଧୋଇଦେବ ତ ଧୋଇଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଥିବି। ନିଜେ ଯଦି ସଞ୍ଜ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ବାସନ ମୁଁ ଧୋଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇକି ବି ମୁଁ ଧୁଏନି ଅଇଁଠା, ମୋ ମାଆ ଧୋଇବ। ସେ ଏମିତିଆ ପଡ଼ିଥିବ ଆମ ବାସନ, ମୋ ମାଆ ଧୋଇବ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଖୋଇଦିଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ବି ଖାଏନି, ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଖୋଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କେମିତି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲି। ଯେଉଁ ଛୁଆ ଖାଇକି ଅଇଁଠା ଧୁଏନି, ଏଠି ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ ଖାଇକି ଥାଳି ଧୋଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଛୁଆ ଜଏନିଂ କରିବା ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଖାଇକି ହାତ ଧୋଇ ଥାଳି ଧୋଉଥିଲାନି, ବାସନ ଧୋଉଥିଲାନି, ସେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? ତ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କଲି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ସବୁକୁ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ମୋର ମନ୍ଥଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଯେତିକି ସାଲେରୀ, ମୋର ସେତିକି ସାଲେରୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି 10 ଟଙ୍କା ଦିନେ ପାଉନଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ମାନେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବ ଜଣେ, ତାର ଯେତିକି ସାଲେରୀ ମୁଁ ସେତିକି ସାଲେରୀ ପାଉଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ବ କଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହାଯିବ ଇଏ ବର୍ଷାର ବହୁତ ଗର୍ବ। ବର୍ଷା ଯଦି ନବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଦବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଖୋଇବ, ଯଦି ପେଇବ, ବୁଲେଇବ, ବର୍ଷା ଠିକ୍। ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି କିଛି ନ କରିବ, ବର୍ଷା ଭୁଲ। ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗନି, ଏବେ ଆସିଗଲା। ସତରେ ମୁଁ କାଳିଆ ଛବିଟା। ଗୌରୀଟା ତା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। ଛୁଆ ଆସିକି ସକାଳୁ ମୋ କତିରେ ରହିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା, ଗାଧେଇବା ପାଧେଇବା ସବୁ ଆଜି ହେଇଛି। ନହେଲେ ତ ବେଡ଼ ଫେଡ଼ ଆଣିକି ରଖିଦେ ହେଇଠି। ହଲ୍ ମଝିରେ ପକେଇଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜଣେଇବେ ମୋତେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଏଠିକି 50ଟା ପିଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। 50ଟା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ କେତେଟା ମିଶୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେତେଟା ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜଣୁଟିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜଣୁଟିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ କହିବେ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲାନି। ତାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା। ଏଇ ଛୁଆଟିର ହଷ୍ଟେଲ। ଆମ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯେଉଁଦିନ ତୋତେ ଦେଖିବ ନା ମୋ ରୁମ୍ର, ସେଇଦିନ ସତ କଥା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ। ତା ହଷ୍ଟେଲ 3rd ହଷ୍ଟେଲ, ମୋ ହଷ୍ଟେଲ 1st ହଷ୍ଟେଲ। ସେ 6ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିଲାଣି, 12 ଘଣ୍ଟା। ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ସେତିକିରି ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ମୋତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ଦିନ ଅଧିଆ ଆସିକି ଦେଇ ସତ କଥା ମୋ ରାଗ ଛିଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଦେବି? ଦେଇ ଦିଦି ସାଙ୍ଗ କହିକି ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟି କହିକି ଆସିକି ଯେଉଁ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଅଧିଆ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ମାଇଁ, ସେଇ ମାଇଁ ହେଲା। ଏମିତିକା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଲାଗି ପାତିକିରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି। ମୁଁ
टार्गेट नहीं 3 मास भितर मोर नहीं हाँ 3 मास भितर मु टार्गेट नहीं 3 मास भितर मु 17K सब्सक्राइबर करी मु देखी आ सही सब्सक्राइबर मोर केते गर्व मु से फॉलोअर्स को से यूट्यूब को नहीं ता मुँह को फोपाड़ी सत्य कहूँ मत जहाँ भी जो कहला ना हूँ गर्व जो मान मु सत्य कहूँ मुझे 10,000 सत्तर जब इंस्टाग्राम में 10,000 सब्सक्राइबर होता मुझे भाभी गोटे केक काटबी आउ गोटे सेलिब्रेशन करी समस्ते करूँ मु भी करी से मो टंकाटे नाला गोटे केक काटिया जानी जो 20,000 सब्सक्राइब सरी फॉलोअर्स मोर पूरा है से भी भाविली मु गोटे केक काटबी आउ गोटे ये करी सेलिब्रेशन करी से मो इंस्टाग्राम रे किए मो फोटो को सब जोड़ी जाड़ी वीडियो पोस्ट कले घरे बहुत गाली देले बंद करदेली तापर तो तमिलनाडु जो 20,000 सब्सक्राइब होता मैं तमिलनाडु आसती माने फॉलोअर्स ना ना सत आउ थे होता पुणी एवं थे होता तो 20,000 जो फॉलोअर्स होता इंस्टाग्राम मु तमिलनाडु आसी बर्तमान 200K माने तार 4 गुणा है तार 4 गुणा है कि आज पर्यटन मुझे गोटे केक काटी पाइल आज मुझे कहली ना बर्तमान मुझे जी सालेरी पाऊँगी ओडार गोटे गवर्नमेंट चाकरी जे भल गवर्नमेंट पोस्ट अच्छी सी से सालेरी पाऊँ ठीक कहली ना ये भी प्रमाण मु बर्तमान जी सालेरी पाऊँगी ओडार गोटे भल गवर्नमेंट चाकरी भी से पाऊँ कि न पाऊँ फिर भी मुझे आज पर्यटन गोटे केक काटी पारूनी सहीटा हूँ मो गर्व है कि मत एम कहते गर्व देखा सब्सक्राइबर हो गले बोली 17,000 यूट्यूब रे तो केवल 17,000 मोर इंस्टाग्राम रो 2 लाख फेसबुक रो 1 लाख ये जो कहते माने ऊपर देखे हवा भितर गुण गाइबा पछर गुण गाइबा सेटा मो सहित है आईटा है जो मैंने एमती इनडायरेक्टली मत कमेंट करी से माने ही मो यूट्यूब चैनल जानी मत तो एबे कौन डाउट होनी केतल केमी जो मो मोबाइल फोबाइल नहीं कि जो धरती कि किसी करती से पासवर्ड किए नहीं जाइए जानी शुणी नहीं कि एमती सब कारनामा करंतु किसी कथा नहीं पाद फोन काली जन्माष्टमी बोला आज आहरी राधा हाँ हेत गोटे रिल्स देखला ना एबे जो रिल्स देखला बेलू खाली हूँ पान पत्र ना कौन मयूर पत्र मयूर पुछ से जड़े राधा और जड़े सखी ना कौन आम कौड़ जा आसे स्पिनिंग करू पड़े गारमेंट स्पिनिंग आम गारमेंट फ्रंट गेट रु आसिक स्पिनिंग लास्ट गेट पहुँचलु लो ये आम एफजीएस कौट गोटे डिपार्टमेंट अच्छे जानचु माने कार्टून डिपार्टमेंट ये खाली आसी कार्टून रोचे कौट केमी पूरा स्पिनिंग यहाँ स्पिनिंग नुआ बढ़े आम कंपनी केते ग्रोथ हैलानी आम कंपनी केते ग्रोथ हैलानी आउ कंपनी बहुत बढ़ी गलानी आम कंपनी भी वैकेंसी अच्छी किंतु हॉस्टल वैकेंसी नहीं आम कंपनी आसी रूम में एवढा आस आउ हॉस्टल वैकेंसी नहीं आउ मसे पर हम जो मैंने जॉइनिंग करिया कथा आसीबो भाग्यटा सबुठ भल था समस्त मान तू कहना तो छुआ को बहुत हैरान कर न आनी था आम न कही था आड्रेस तो कौन कथा मु देखा आई भी आई मु आउ गोटे जगह भी बुझी जो सेटा भी बुझी सेठी भी से कहला मो पड़े सेठी मत जाई भल से गोटे सांग साथी अच्छी ना ता सांग नहीं कि पुणी मो सिचुएसन किसी कमेंट मारी कहीदेला से मुझे ये जाती खाना था मुझे तुम कल कर मेसेज कर बार बार से बाध्य उठे देला फोन कर सत्तर ना नाइट शिफ्ट थी ना नाइट शिफ्ट तो भाग्य एत टेक जे मते मिलला हूँ 3rd हॉस्टल भी मिलगला
ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ବୁଲିମୁ ଯିଏ ଜଳିବା କଥା ଜଳ କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି କାନ୍ଦୁଛି ମତେ ଭୁଲିବନି ଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମତେ ଭୁଲିବନି ଲ ମୋ ଦିଦି ଘରକୁ ପଳେଇଛି ମୋ ଦିଦି ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ନଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କହୁଛି ସିଏ ଆସିଲେ ଏକାଥରେ 2 ଜଣ ନେଇଯିବ ମୋ ଦିଦିର ଭଲ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ ନଉଛି ମୋ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ଏକଲା ହେଇଯାଇଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାଲିଠୁ ଆସିବି ମୋ କତିରେ ଆଉ ହେଉଛି ମୋ ଦିଦି ଥିନେ ଆଉ କେତେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳକୁ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଘାଣ୍ଟିକି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରିଲ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ନା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ 2 ଜଣ ମତେ ଭୁଲିଯିବନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇତେ ଯାଉଥିବ ଆଉ ମତେ ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଇଛି ମତେ ଭୁଲିଯିବ ଲୋ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଗଲ ଏତିକି ସେଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଜଠୁ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାଲିଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନା ଏଠିକି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରତେ ଆସିଛେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରତେ ଆସିଛେ ଆମ କାମ ସରିଯିବ ତା କାମ ସରିଯିବ ସେ ପଳେଇବ ତା ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇମି ମୋ ଘରକୁ ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି କି ମୋତେ ଭୁଲିଯିବନି କାହିଁକି କହୁଛି ତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ସେତିକି ଗୋଟେ ଛୁଆ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ସେତିକି ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମାନୁଛୁ ବୋଲି ସେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ଆଉ ଇଏ ଆସିକିରି ଦିନେ ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଭଲ ପା ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ଭଲ ପାଇଲୁ ତୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖାଉଛୁ ହେଲା ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଚଲାଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଫଳ ଲୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ଫଳଟା ମୁଁ ଏଣିକି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଇଛି ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦେଖେଇବି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଇଥର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ରଖିବି ପୁରା କନସେପ୍ଟ ଭଲ ବାଛିବି ଡେଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବର ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ମୁଁ କହିଛି କି ମୁଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେତିକିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ସେତିକି 17,900 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ ନା ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ମୋ 17,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରା ହୁଏ ତ ମୁଁ ସେବେ ହିଁ ଜଣେଇବି ସେବେ ହିଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ରହିବ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଗର୍ବର ମୁଁ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯିଏ ମୋତେ କହିଛି ଡେଲି ବାଜୁଛି ସେଦିନ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ବଜେଇଥିଲା ଆମେ ଭାତ ଖାଇଛୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛି କ'ଣ ବୋଧେ ଶୋଇ ତ ଉଠୁ କିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବସି ନଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛ ନା ତୁ କେତେ ତ ବାହାରୁ ଶୁଭନି ରାତିରେ ସାରା ବାଜୁଛି ଅଫ୍ ହବାର ନାହିଁ 11 ବଜେ ବାଜୁଛି 4ଟା ଯାଏ ସ୍ପିନିଂ ଗେଟ୍ ଏପଟରେ ଖୋଲା ପଶିବେ ଖାଇଦେବି ଏପଟର ସ୍ପିନିଂ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ये मेसीन देखने मत डर लगुच मतलब लगुच मुझे से मेसीन भर पड़ी और नाड़ कुंटी अंत बुझा सब काढ़ से मेसीन ग्राइंडिंग करद मत सत कहूँ डर लगुच के गोटे मेसीन के गोटे पाइप लगे कंपानी सब तैयारी कौन करेन्ट मार माँ तुम देखो ना एटी ना तुला अच्छी सब एटी सब तुला अच्छे एपटर किसी देखा
ये तो आम कंपानी तुला देखो देखो मो वीडियो ये देखा एमती बुलूची आउ मु ब्लॉग आज पर्यंत स्टार्ट करनी बस मोर एटा वाशरूम टा बा छे हो वाशरूम टा मु भी एबे ठीक ठाक ब्लॉग करूने बस मु 1K सब्सक्राइब को अपेक्षा करी खाली 1K सब्सक्राइबर हो सारंतु मु स्टार्ट करी मो ब्लॉग आम कंपनी ब्लॉग सब बढ़िया से देखेबी बढ़िया से ब्लॉग करेबे आपण मानकर सपोर्ट मो पाई निहाती आवश्यक प्लीज मत सपोर्ट करंतु आग भलिया जेमती सपोर्ट करथिले मो नुआ आईडी के सेमती सपोर्ट करंतु मत सत्य कथा कहूची माने ए जो ये देखेबा कथा नहीं कारण यही कष्टटा को जब अन्य को देखेबू ना से जानी पारिबे जा हो आम कथार भेलो रहिला आम कथार महत्वटा रहिला आमे जहाँ चाहिए सेया हैला ता यूट्यूब चैनल उड़ी वाला तो उड़ी जाइए सत किंतु मु पुणी ठिया भी मु तले पड़ी सत मु पुणी उठिबी आ से आपण मानकर सपोर्ट आपण मानकर भल पाइबा मते बहुत आवश्यक आपण माने प्लीज मते लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु आ एतिकी मते बहुत खुशी लगुची मात्र 180 सब्सक्राइब रे मोर गोटे वीडियो आज 2000 व्यू जाइची 100 लाइक 2000 व्यू आउ से गोटे वीडियो रे मते 96 सब्सक्राइबर मिल जंती माने मते एतिक मु जानी पाइली जे मते जत्ते जे तळु को खसाइले भी मु ऊपर को ही उठिबी आउ मु एतिक जानी सारची जे मते मो व्यूअर्स मानकर भल पाइबा मिलची आउ जे जत्ते भी मो गुण गाइने किछि मते फरक पड़िबनी कारण गुण गाइब जे जत्ते गुण गाइब सेते मो ऊपर को उठी ठीक कहल ना तो सेति पई आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर सपोर्ट मते निहाती आवश्यक प्लीज 3 मास पर्यंत मते सपोर्ट करंतु आ जो पिला मते जो झियो मते माने इनडायरेक्टली कहिची यार यूट्यूब चैनल अच्छे बोली ये गर्व करूची या यूट्यूब चैनल उड़ी गने या गर्व छाड़ी जीवो तो ताकू देखेबा पई प्लीज मते 17000 सब्सक्राइबर पूरा करंतु आ मु सेतिक रे सत्य कहूची मु सबुदिन पई आपण मानक पाखरे ऋणी हेकि रहिबी केबे मु चाहि नथिली यूट्यूब करिया पई आ यूट्यूब रो निशा कौन मु जानी भी नथिली कि यूट्यूब रो निशाटा कौन मते एबे फील होची जेबे यूट्यूब चैनल मो कतरो चली गला केते बळे यूट्यूब थिला म पकर हाते बळे मु यूट्यूब को वैल्यू देई पर नथिली हां वीडियो करूची मोर तो यादर किछि लाइफ नाही कि सेमती किसी ना बस मो वीडियो बनाऊँ मो निज खुशी पाई मुझे भाभी की वीडियो बनाऊँ किंतु एबे वीडियो बनैबा स्टार्ट कर यूट्यूब बनैबा स्टार्ट करी चलेबा स्टार्ट कर निजर गर्व पाई मु ताको देखैबा पाई जन को एते साहाय्य कला पर सी मो पछर पड़ी कि जदि मो ना एते गुण गाई पारुची तो मु ताको देखे ही कि रहिबी तो सेति पई आपण मानकर सपोर्ट आपण मानकर भल पाइबा मते बहुत सारा आवश्यक प्लीज मते भल पाइबा दियंतु आ बहुत जल्दी जल्दी मोर 17000 सब्सक्राइब रे मते पूरा करन आ मु सेई दिन शांति रे निश्वास नेबी एबे कोडी अटकी देखिए निश्वास कोडी अटकी ए देखो से कमेंट मत आ संध्या 6:30 हो गलानी आमी जाउछु रूम को कालठुन जोड़ दिया कालठुन ड्यूटी सेकंड शिफ्ट ता सहित उठी ना कालीठू सेकेंड शिफ्ट ता सहित उठी आबे जाऊँ 6:30 हो गलानी 7:15 खाइबा आई शिफ्ट नाइट शिफ्ट सइले सेकेंड शिफ्ट चली दिया दी हफ्ता पर समान 2 सप्ताह समान पुणी नाइट शिफ्ट ना कौन सेकेंड शिफ्ट हो कि आम कौन डिपार्टमेंट चेंज होइछि ना मोर नाइट शिफ्ट है ना पुणी तुम नाइट शिफ्ट हो ना
ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହେବ ତମର ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ପୁଣି 2 ହପ୍ତାହ 3 ହପ୍ତାହ ମିସ୍ କରିବା କ'ଣଟା ନା ଲୋ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହେବ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହେବ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ହେବ ତୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ତମ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେବ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ମିସ୍ ପାରିବୁନି ଏଇ ମାସ ମିସ୍ କରିବାନି ଏଇ 2 ହପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ 4 ହପ୍ତାହ ମିସ୍ କରିବାନି 4 ସପ୍ତାହ କାହିଁକି ପୁଣି ଆର ନାଇଟ୍ 15 ଦିନ ମିଶି ପାରିବୁନୁ କେମିତି ର ଦେଖ ତ ନାଇଟ୍ ହେବ ନା ନାଇଟ୍ର ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ମିଶି ପାରିବ 4 ସପ୍ତାହ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାସକୁ 15 ଦିନ ମିଶୁଛୁ ଗୋଟେ ମାସର 15 ଦିନ ତୋର ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟି ମାସକୁ 4ଟା ସପ୍ତାହ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଗେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ହେଲା କାଲିଠୁ ଆମର ଚାଲିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ସେମ୍ ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ସେମ୍ ତାପରେ ତମର ନାଇଟ୍ କି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ତମ ନାଇଟ୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ନା ମୋର କିଛି ଚାଲିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ତମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ତମ ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେନେ ତୋର ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ସେ ହେଲାନି କି 4 ହପ୍ତାହ ହେଲାନି କି କେମିତି 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବା 2 ସପ୍ତାହ କି 3 ସପ୍ତାହ ତୁ ଅଲଗା ହେବୁ ମୋର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଏଇ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ 4 ହପ୍ତାହ ଏଇଠି 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମାସ ସରିଗଲା ତୁ ମିଶିଲୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ପାଗଲିଙ୍କର କିଏ କଥା ହଉ ଆମର ତ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି ନୂଆ କରି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପୁଣି ପାଦ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଦରକାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଠି ଆଉ ଥରେଟିଏ ମୁଁ ତ ବିନା କଷ୍ଟରେ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କଷ୍ଟ କରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ସେଇଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ମୁଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ଆମେ ଦେଖ କଷ୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ତ ସେତିକିରି ସପୋର୍ଟ ସେତିକିରେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ବି ଟୁପେ ଟୁପେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ବାସ୍ ବର୍ଷା ଟୁପେ ଟୁପେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି କିଛି ସାଲାଡ଼ ବନେଇକି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇବା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଯାଇକି ସାଲାଡ଼ କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇକି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ ପୁଣି କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ବାଏ ବାଏ